حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا. قحط مطلب سوکھا. لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے اناج نہیں ہے, غلہ نہیں ہے, سوکھا پڑ گیا. ابو بکر کا زمانہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ملک شام سے غلہ لدا ہوا اونٹ آئے تھے جس پر غلہ لدا ہوا تھا. اور اونٹ کتنے تھے؟ 1000 اونٹ. 100 نہیں, 10-20 نہیں, 100-200 نہیں, 1000 اونٹ تھا جس پر اناج لدا ہوا تھا, غلہ لدا ہوا تھا. جب مدینے کے تاجروں کو پتا چلا کہ اب عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ ہے غلے سے لدے ہوئے, تو ان کے پاس آئے اور کہنے لگے, اے عثمان, کیا ان غلے کو بیچو گے؟ حضرت عثمان نے کہا, مجھے پروفٹ کیا دو گے, نفع کیا دو گے؟ فرمایا, آپ کے 10 روپے کا مال ہم 12 روپے میں لینے کے لیے تیار ہیں. 10 درہم کا مال 12 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان نے فرمایا, پھر چھوڑو, مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. کہا کہ اچھا 13 لے لو, آپ کا ہر 10 درہم کے مال پر 13 درہم ہم سے لے لو, ہم اس کو بیچیں گے جتنا چاہیں گے. قحط پڑا ہوا ہے, سوکھا پڑا ہوا ہے, ہمارا مال تو بکی جائے گا. آپ 10 کے درہم پر 13 درہم لے لو. حضرت عثمان کہتے ہیں, مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے. اور لاسٹ میں بولی لگتی ہے, اے عثمان, ہم 10 کا مال 15 درہم میں لینے کے لیے تیار ہیں. حضرت عثمان کہتے, رہنے دو, 10 درہم پر تم 15 درہم دو گے, لیکن مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. تب تمام لوگ اٹھ گئے, جتنے بھی بزنس مین تھے وہ اٹھ گئے اور کہنے لگے, عثمان, اگر اس سے زیادہ تمہیں مل رہا ہے تو اسی کو دے دو, ہم لوگ چل رہے ہیں, ہم لوگ جا رہے ہیں. جب وہ جانے لگے جتنے بزنس مین تھے, تو پلٹ کر کہنے لگے, عثمان, ہم جا تو رہے ہیں, ہمیں اب نہیں چاہیے. 10 کا مال ہم 15 میں لینے کے لیے تیار ہیں, اس سے زیادہ ہم نہیں دے سکتے. اور آپ کہہ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ ہمیں مل رہا ہے. مدینے کے سارے بزنس مین یہاں موجود ہیں, میری نظر میں اب کوئی باقی نہیں ہے. جو جتنا بڑا بزنس مین ہے وہ یہاں موجود ہے, اور ہم سب لوگ یہاں ہیں. پھر مجھے اتنا تو بتا دو کہ 10 کا مال 15 میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں, اس سے زیادہ تمہیں کون دے رہا ہے؟ سارے بزنس مین تو یہاں موجود ہیں, پھر تمہیں 10 کا مال 15 سے زیادہ لینے میں کون تیار ہے تمہارا؟ حضرت عثمان مسکراتے ہوئے جواب دیتے ہیں کہ اللہ, میرا اللہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ دے رہا ہے. تم میرے 10 درہم کے مال کو 15 میں خریدو گے, اور میرا اللہ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لے رہا ہے. تم 10 کا 15 دو گے, اور میرا رب 10 کا 100 دے رہا ہے, 1 کا 10 دے رہا ہے. تم 10 درہم کا مال 15 درہم میں لے رہے ہو, اور میرا رب 10 درہم کا مال 100 درہم میں لے رہا ہے. یعنی ہم یہ سارا کا سارا مال 1000 غلے سے لدے ہوئے ان اونٹوں پر, جو مال لدا ہوا, غلہ لدا ہوا ان اونٹوں پر, ہم یہ سارا کا سارا صدقہ کریں گے, خیرات کریں گے, اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں گے, غریبوں اور مسکینوں تک پہنچائیں گے. اور میرا رب 1 درہم کا مال کا ثواب مجھے 10 گنا دے گا, 10 گنا دے گا. یعنی 10 درہم کا ثواب ہمیں 100 درہم کے برابر دے گا. 1000 غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کے صدقے کا ثواب 10 گنا بڑھا کر, آپ غور کرو, 1000 کا 10 گنا بڑھا دو تو 10,000 غلے سے لدے ہوئے اونٹوں کا صدقہ کرنے کا ثواب ہمیں ملے گا. اس لیے آپ جائیے, ہمیں آپ کو مال نہیں بیچنا ہے. میں نے کہا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھو. دیکھو حضرت عثمان غنی کو 10 کا 15 مل رہا تھا, لیکن اس کے باوجود غریبوں میں اور مسکینوں میں سارا کا سارا مال لٹا دیا, خرچ کر دیا, فی سبیل اللہ دے دیا. اب دیکھو یہاں تو مدرسوں کے لیے تعاون کے لیے کتنا منانا پڑتا ہے, کتنے جھانسے دینا پڑتے ہیں
कितना बोतल में उतारना पड़ता है, तब जाकर 100 रुपए और 200 रुपए और 500 रुपए और 1000 रुपए हमारी जेब से निकलते हैं। हजरत उस्मान गनी की सखावत से सीखो। 1000 गल्ले से लदे हुए ऊंट, ये भी नहीं कहा चलो एक ऊंट का माल हम खर्च कर देते हैं अल्लाह की राह में, नहीं, पूरा का पूरा 1000 ऊंट गल्ले से लदे हुए सबका सब खर्च कर दिया और सबका सब सदका और खैरात कर दिया। ये जज्बा था, ये जज्बा था हजरत उस्मान गनी का। छोटी से छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौरे खिलाफत में हजरत उमर का मामूल ये था कि रात में उठते, सुनिए, रात में उठते और तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद फजर की नमाज से पहले, फजर की नमाज से पहले तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद वो रात में निकल जाते और एक बूढ़ी औरत के घर पे जाते, उसके बर्तन साफ कर देते, उसके कपड़े धुल देते और उसके घर में झाड़ू लगा दिया करते थे। किसी नेकी को हकीर मत समझो। हजरत उमर फारूक का मामूल देखिएगा, क्या कर रहे हैं, तहज्जुद की नमाज पढ़ी फजर की नमाज से पहले और फिर चले गए, एक बूढ़ी औरत के घर गए, उसके बर्तन मांज दिए, उसके कपड़े धुल दिए और उसके घर में झाड़ू लगा दिए। ये उनका मामूल था, रोजाना ये काम किया करते थे। एक दिन तहज्जुद की नमाज पढ़ के फजर की नमाज से पहले पहुंचे, घर में जब घुसे तो क्या देखते हैं, बर्तन साफ हैं। कपड़े धुलना चाहा बूढ़ी औरत के, क्या देख रहे हैं, कपड़े धुले हुए पड़े हुए हैं। झाड़ू ली कि झाड़ू से घर साफ कर दे, तो क्या देखते हैं, घर में झाड़ू लग चुकी है। पूछा, मां कौन था, ये आज घर में सफाई कैसे हो गई? कहा, बेटे मैं क्या जानूं, मैं तो आंखों से अंधी हूं, नाबीना हूं, मुझे क्या मालूम, मैं तो समझी कि तुम ही आए हो, बर्तन तुम मांज रहे हो, झाड़ू तुम लगा रहे हो, कपड़े तुम धुल रहे हो। कहा, मां मैं नहीं था। कहा, बेटे मुझे नहीं मालूम, फिर कौन था? हजरत उमर फारूक दूसरे दिन भी यही टाइम पर आए तो क्या देखते हैं, दूसरे दिन भी बर्तन मांजे जा चुके हैं। क्या देखते हैं कि दूसरे दिन भी बर्तन मांज कर खत्म हो, बर्तन मांजे जा चुके हैं, झाड़ू लग चुकी है, कपड़े धुले हुए हैं। हजरत उमर समझ गए, उमर कोई है जो तुमसे पहले आता है, कपड़े धुल जाता है, बर्तन साफ कर जाता है, झाड़ू लगा जाता, कोई है जो तुमसे पहले भी ये काम कर जाता है। पता लगाना चाहिए कि कौन है। अब हजरत उमर जासूसी करने लगे, चुपके से देखें कि कौन है। तो तहज्जुद की नमाज पढ़ के आए और चुपके से छिप गए एक दरख्त की आड़ में। क्या देखते हैं कि एक शख्स अपना चेहरा छुपाया हुआ चादर से आता है रात के अंधेरे में और उसी बूढ़ी औरत के घर में चला जाता है, बर्तन मांजता है, झाड़ू लगाता है, कपड़े साफ करता है और उसके बाद में जब वहां से निकलता है तो जैसे ही वो घर से निकलता है, हजरत उमर फारूक ने उसको पकड़ लिया। रुकिए, अपना चेहरा खोलिए, तो कौन है आप? ये मेरा काम आप कैसे कर रहे हैं? अब उसने कहा, ये मेरा तेरा क्या लाया है, तुम पहले आ जाओ, तुम कर लो, हम पहले आ जाएं, हम कर लें, चेहरा नहीं दिखा सकता। हजरत उमर ने कहा, तुम्हें अल्लाह का वास्ता चेहरा खोलो, मैं देखना चाहता हूं कि मुझसे भी पहले ये काम कौन करने आता है। जब अल्लाह का वास्ता दिया और जब चेहरा खोला तो क्या देखते हैं कि वो कोई और नहीं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा हैं। अरे आज आपके इलाके का चीफ मिनिस्टर किसी गरीब के कपड़े क्या धुलेगा? आपके यहां का मामूली मुखिया और सरपंच भी, आपके इलाके का मामूली मुखिया और मामूली सरपंच भी किसी गरीब के, किसी बूढ़ी औरत के कपड़े अपने हाथ से नहीं धुल सकता है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन है, खलीफतुल मोमिनीन है। और क्या हजरत उमर देखते हैं कि कौन कपड़े साफ कर रहा है? अबू बकर सिद्दीक। कौन है अबू बकर सिद्दीक जो बर्तन मांज रहे हैं? कौन है जो घर में झाड़ू लगा रहा है? अबू बकर सिद्दीक।
मेरे प्यारे साथियों, मैं बताना यही चाहता था कि किसी भी नेकी को हकीर मत समझो। छोटी से छोटी नेकी, ये झाड़ू लगाना मेरे भाइयों एक मामूली नेकी है, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक झाड़ू लगा रहे हैं। बर्तन मांज देना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर किसी आदमी को अपनी इंसल्ट का ख्याल हो तो भले ही ना मांजे, वरना बर्तन मांजना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। बर्तन मांज देना, कपड़े धुल देना, झाड़ू लगा देना, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। लेकिन हजरत अबू बकर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। हजरत उमर इन कामों को भी हकीर नहीं समझा करते थे। इसलिए फरमाया कोई भी छोटा सी छोटी नेकी को भी हकीर मत समझो। खजूर ना हो, खजूर का टुकड़ा ही सदका हो, खैरात करो। मेरे प्यारे साथियों, इन चीजों को अपने जहन में रखिए। आप ये इस्लामिक प्रोग्राम निज़ामे हक प्रोडक्शन की जानिब से देख रहे हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर, लाइक और कमेंट करें।